केते दिन लगुच मूर्ति गोटे तैयारी करने बड़ मूर्ति? 4-5 मास। देखिपारे आम बर्तमान पहाड़ उपरକୁ चढ़ुचु गाड़ी देखिपारे कोलिया सिचुएशन पूरा ऊपर पूरा गाड़ी गसी उठियो जीवा मंदिर भितर को खिया एपटे शो गछ लगी। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार पुणी थर आपण मान स्वागत मोर आउ एक नुआ ब्लॉग को। आउ सांग माने आज रविवार छुट्टी दिन कॉलेज आज दी जनकर छुट्टी आम भाविलु कुआडे टिके बुलाबुली करिया जीवु आम पाखरे आम जिला पाखरे आम जिला लास्ट केन्द्रापड़ा जिला शेष जाजपुर जिला आरंभ आमर आरंभ ओलाशुणी गुंफा अपन तो शुणी थे ओलाशुणी गुंफा ये जस्ट गला आज आम जीवु से जगह को से जगार महात्म्य कौन से बुझा केमी कौन जगटी सेटा को जीवा बुलवा भल जगह मुझे शुणी लोक मैंने तो जाइए कही भल जगह आम दी जन जमार से जगह उपरକୁ जाइनु केमितिया कौन से जगहटा जीवा आज बुलिया जगार। आउ गोटे कथा सांग मैंने मुझे जानी आपण मैंने मो वीडियो को देखुं जमार भी लाइक करूना वीडियो को जमा लाइक जदि करना एबे लाइक करूँ जाकि अन्य मान पाखु शेयर करूँ आउ कमेंट रे जनातु वीडियोटी आपण मानू केमिति लागिला वीडियो को जमार भी स्किप करूँ ना फुल देखूँ वीडियोटी को। मैंने आम आसी एबे पहुँच सारी आमर ओलाशुणी गुंफा पाखरे देखिपे केते सुंदर सब कारीगरी माने मूर्ति तैयारी करछंती। देखंतु माँ सरस्वती एपटे बुद्धदेव गणेश ठाकुर एपटे सब मूर्ति होईची कारीगरी काम भी सेपटे चली मिस्त्री काम चलैछंती एपटे होई चक्र एपटे देखंतु सब शिल थुआईची एपटे शिल सेपटे चक्की मूर्ति सब काम चली चक्की शिल बड़ लोक मैंने कहते एठी जो शिल सब चक्की थाए भल प्रकार काम होता है भल पत्थर भी ओलाशुणी गुंफार भी पड़े आ देखिपे एठी गोटे बड़ मूर्ति काम चली बुद्धदेवंकर भाई ना बुद्धदेव मूर्ति बुद्धदेव केते दिन लगुच मूर्ति गोटे तैयारी करने बड़ मूर्ति? 4-5 मास। ये बड़ मूर्ति अधिक समय टे लगुथ आ छोट मूर्ति सब जो सेपटे थुआई ठाकुर अल्प दिन केते दिन हो काम माने एठी केते दिन हो काम 20 वर्ष माने मु काम करछि वर्षे हो भाई के पतर नहीं से किछ कहबेनी ओहो किलो बोलो ये कौन ये बढ़िया आ कौन देखिपारे आम बर्तमान पहाड़ उपरକୁ चढ़ुचु गाड़ी देखिपारे कोलिया सिचुएशन पूरा ऊपर पूरा गाड़ी गसी उठियो केमी पहाड़ सब कटा है देखु तो सेपटे किसी हेन तो डर रोडटा देखो कोलिया है पूरा उठाड़ी टोटाली गड़ीबार ना गड़ी पूरा उठिक ना जा जीव कुआडे आ ऊपर को तू जानी पारनु ना कौन भाई की रास्ता
ମାରିଦବ ମଣିଷକୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ମାନେ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଉଠି ଯାଅ ଉପରକୁ ହେଲା। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୋର କୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଆସିନି ଜମା, ଆସିଗଲା ମନ୍ଦିର। ଓ ବର୍ଷା ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପଛରେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛୁ। ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁ ଶୋ ଗଛ କୋଉଭଳିଆ ସବୁ ସାଇଜରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବି ଏଇ ସାଇଜରେ ପୁରା ଶୋ ଗଛ ସବୁ ସାଇଜରେ କଟା ହେଇକି ଲଗା ହେଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଗଛ? କିଏ ଜାଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଗୁରା କି ଗଛ। ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁରା ସବୁ ସାଇଜରେ କଟା ହେଇ ଲଗା ହେଇଛି। ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଏଇ ଶୋ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ଏପଟେ ବରଗଛରେ ସବୁ ମାନସିକ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଡୋରି। ଏପଟେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ନବମୁନି ମନ୍ଦିର, ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଘରକୁ ନେଇଯିବ, କ'ଣ ବନେଇ ପାରିବା। ଏପଟେ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ସାଇଜରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପାହାଚରେ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେପଟେ? ପାହାଚରେ ଏପଟେ ବାଟ, ସେପଟେ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି କଲର୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଗଛ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଉପର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେତେ, ଆମେ ସେଇପଟେ ଦେଇକିନା ଆଇଲୁ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଭୋଗ ବି ଏଇଠି କିଣିକି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ଆମର ଟୋଟାଲି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଅଠା କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅଠା ଲାଗୁଥିବ। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଭୋଗ ଆଉ ଡୋରି ନେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୂଜା ହବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ନନା ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ପୂଜା କରିସାରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ତି ହଁ ଉଠେଇବା ଫଟୋ ତ ସବୁ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଏପଟେ ପାଣି ପିଇ। ହଁ ଉଠେଇବା, ଚାଲ ଆଗେ ଆସିବ ଉପରୁ ଦେଖିକିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଖାଲି ପାଗଳ ହଉଛି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯୋଉଠି ଆଉଛି କହୁଛି ଫଟୋ ଉଠା। ଆସିଲା ବେଳେ ଆସିଲୁ ସେପଟେ, ଯୋଉପଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସେପଟେ ଯୋଉପଟେ ଆଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଉଛି ଟିକେ ତଳକୁ, ଦେଖିକିନା ଆସିବୁ ତଳେ ପାହାଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ପାହାଚ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଚ ସବୁ, ଗୋଟେ ତାର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା 1.5 ଫୁଟ ନେବା ପାହାଚଟା, 1.5 ଫୁଟ ଲେଖା ପାହାଚ। ଯୋଉ ପଥର କଟା ହେଇକି ସବୁ ପାହାଡ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଏଇଟା ତଳ ସାଡେ ଯିବା ଉପରକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଓହୋ, ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଗତିରେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ।
डेली सकाळु उठिकी आज बुलाबुली चलता गोटे बंद बाटटे अच्छी कि बंद होपट एठू देख देखा तलर दृश्य पूरा आम जो पटे आइलु केड़ी केड़ी सब देखा तले देखनी गाड़ी ये देख यहाँ तलर दृश्य पाचर आम पलि आइलु चली चली तलू ऊपर तो आई गाड़ी आम आसी तले गोटे गाड़ी के नहीं जीवन तो गुपचुप वाला गुपचुप वाला कते हेलमेट थुआई हेलमेट थो दिखाई आम गुपचुप वाला कते गाड़ी थुआई तारी कते जा हम सी सा भरोसा कौन करिया सी गाड़ी चढ़े जो नब सी जो मजा चल चली आस मजा एपटे 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 देखो ये जो खाल है ये पत्थर बड़ पत्थर सब खोला है नियाई आउ फास्ट तो देखी आपण मैंने बड़ बड़ पत्थर के सब मूर्ति भाव तैयारी करा एपटे देखो मुझे देखा एपटे जो सब पहाड़ देखुं ये पहाड़ तले जो घर कर सब रही बहुत असुविधार रही की गछ कौन किए खतरनाक गछ है पूरा पहाड़ ऊपर आम घरटा ये न दादा ये लोकेशन देखनी बढ़िया लोकेशन पूरा फोटो उठे पूरा अलग प्रकार फोटो फ्री फायर ना पूरा टावर मैंने पूरा आसो जबर टावर आउ जमा नेट जमा घूरबार ना डाउनलोड कर फिल्म गोटा 5 मिनट लगे सांग मैंने आज वीडियो एतिकी थिला आपण मान सहित पुणी देखा मोर आउ एक नुआ ब्लॉग रे रहूची नमस्कार।